नमस्कार फ्रेंड्स मो पीके आपण मानक स्वागत करुच्ची पीके भाई न्यूज यूट्यूब चैनल को। आज एप्रिल 5 तारीख शुक्रवार। चलतु आज सबु बड़ खबर पर नजर पकाइबा। ता पूर्वर चैनल ले नुआ थिले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जा फल रे ए चैनल माध्यम रे देश विदेश रो समस्त खबर अपडेट एवं निजुक्ति भित्तिक समस्त अपडेट एवं समस्त योजनार अपडेट ए चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु जिबा प्रथम अपडेट उपरकू। सकाळ स्कूल को नहीं आसिला बड़ खबर, जाकि संबलपुर दिन को दिन राज्य रे तापमात्रा उपरमुआ हेउची। असह्य ताती एवं गरम रे सिजुची सारा ओडिशा। याकू दृष्टि रखी वर्तमान स्कूल समय रे परिवर्तन करिछि संबलपुर जिला प्रशासन। जिलार समस्त स्कूल टाइमिंग रे बदलाई दिया जाइछि। एणिकी सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत पाठपढ़ा हेबो बोली जहाँ अपडेट अछि। एवं सेहीपरि नयागढ़ जिल्ला रे खरार प्रकोप वृद्धि पाउथिबारु जिल्लापाल सोधादेव सिंह बुधवार सकाळुआ स्कूल समय परिवर्तन आनिचंती। एप्रिल 4 अर्थात गुरुवार ठारू सकाळ 6:30 रु पूर्वाह्न 10:30 पर्यंत पाठपढ़ा करिबाकू जिल्लापाल निर्देश देइचंती। एनै जिला प्रशासन पक्षर चिट्ठी प्रकाश पाइछि। एवं पूर्वर सकाळ 7 रु 11:30 पर्यंत पाठपढ़ा चालुथिला, किंतु अत्यधिक खरा जोगु किछि जिल्ला रे स्कूल खुलिबार समय को परिवर्तन करा जाइछि। एवं खूब शीघ्र सबु जिल्लार स्कूल खुलिबा एवं बंद करिवार समय को परिवर्तन करा जिवो बोली जहाँ सूचना अछि। परवर्ती अपडेट अछि एयरपोर्ट रे आसला बहुत बड़ नियुक्ति। चलंतु जानिबा। देखंतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ ए वैकेंसी आछि, जहाँ के टोटल पोस्ट अछि 490 टी। मु आपनको शो कर दोची। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ के टोटल पोस्ट अछि 490। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर अछि 3 टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल अछि 90 टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल अछि 106 टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स 278 टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 13 टी। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर टोटल पोस्ट अछि 3 टी, सेथि मध्यरु यूआर पई अछि 3 टी आ अदर रे नाही। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल अछि टोटल पोस्ट 90 टी, सेथिरु यूआर पई अछि 40, ईडब्ल्यूएस पई अछि हमरो 6, ओबीसी पई अछि 22, एससी पई अछि 15, एसटी पई अछि 7 टी। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टोटल पोस्ट अछि 106 टी, सेथि मध्यरु यूआर पई अछि 52, ईडब्ल्यूएस पई अछि 11, ओबीसी पई अछि 20, एससी पई अछि 16, एसटी पई अछि 7। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ की टोटल पोस्ट अछि 278 टी, सेथि मध्यरु यूआर पई 137, ईडब्ल्यूएस पई 27, ओबीसी पई 61, एससी पई 41, एसटी पई 12। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ की टोटल पोस्ट अछि 13 टी, सेथि मध्यरु यूआर पई अछि 8 टी, ईडब्ल्यूएस पई 1, ओबीसी पई 3 टी, एससी पई 1, एसटी पई नाही। एभली
टोटाल PWBD कैंडिडेट मानक सह मध्य कैंडिडेट अच्छी जहाँकि टोटाल पोस्ट 490टी एवं आउ कौन अच्छी चलते देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन अच्छी हमें ये देखा ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी पोस्ट अच्छी जहाँकि जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर तार एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्ट्रेशन विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। जूनियर एग्जीक्यूटिव सेकेंड अच्छी जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग बा टेक्नोलॉजी इन सिविल। थर्ड अच्छी जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग बा टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल। चतुर्थ अच्छी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स तार एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग बा टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। 5 अच्छी जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग बा टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस बा कंप्यूटर इंजीनियरिंग बा आईटी बा इलेक्ट्रॉनिक्स और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लिकेशन बा MCA जहाँकि एथिरे अच्छी एज रो लिमिट आ रिलैक्सेशन अच्छी एज रो अच्छी मिनिमम एज 27 इयर्स जहाँकि 1/5/2024 सुधा एज रो रिलैक्सेशन मध्य अच्छी जहाँकि 5 इयर्स फॉर SC बा ST एंड 3 इयर्स फॉर OBC जहाँकि ये सब अच्छी। तापरे सबुठार बड़ अपडेट जहाँकि अप्लाई स्टार्ट होची 2/4/2024 रु एवं क्लोजिंग डेट बा लास्ट डेट अच्छी ऑनलाइन लो 1/5/2024 एवं ऑफिशियल वेबसाइट एथरे अच्छी जहाँकि www.aai.aero जहाँकि ऑफिशियल वेबसाइट। तापरे सालारी बा दरमा जहाँकि जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी जहाँकि 40,000 टंका आपण को सालारी अच्छी बोली जहाँ मेंशन अच्छी। तो जो मैंने अप्लाई करने चाहते तो शीघ्र अप्लाई करनी लास्ट डेट पूर्वर कहीं लास्ट डेट पूर्व न कने साइड स्लू हो। तो ये एप्लिकेशन फी जहाँ कि अच्छी देखंतु UR OBC EWS कैंडिडेट मानक पई एप्लिकेशन फी अच्छी 300 टंका एवं SC ST कैंडिडेट मानक पई एप्लिकेशन फी नील अच्छी बा फ्री अच्छी। तो जो मैंने SC ST कैंडिडेट माने भी एथरे फ्री रे अप्लाई करि परिबे एवं UR OBC EWS कैंडिडेट माने एथरे 300 टंका देई अप्लाई करि परिबे ऑनलाइन ले। स्टार्ट डेट तो आपण मानकु कहली 2 एप्रिल स्टार्ट होची जाकि ऑलरेडी स्टार्ट हो सालानी लास्ट डेट अच्छी May 1 तारीख। आउ कौन अपडेट अच्छी चलते देखा ऑफिशियल वेबसाइट आउे कही दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी www.aai.aero जहाँकि वेबसाइट आपण मैंने जाई अप्लाई करें। परवर्ती अपडेट है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय 2024-25 शिक्षावर्ष कैलेंडर जारी करा जाइछि। ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओसेबा पक्षर जारी कैलेंडर अनुसार समुदाय 231 दिन पाठपढ़ा हेब। एप्रिल 2 तारीख रु नूतन शिक्षावर्ष आरंभ होउछि। समुदाय 31टी पर्वपर्वाणी और 2टी स्थानीय पर्वपर्वाणी रे छुट्टी प्रदान करा जिवो। एही पर्वपर्वाणी रे नुआखाई को शामिल करा जाय नाही। फेब्रुआरी शेष सप्ताह रे 10म श्रेणी वार्षिक परीक्षा एवं मार्च द्वितीय सप्ताह रे 9म श्रेणी वार्षिक परीक्षा हेबो। आसंता 5 तारीख रे
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମେ 6ରୁ ଜୁନ୍ 17 ଖରା ଛୁଟି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 9ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଛୁଟି ହେବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 23ରୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏକ୍ସମାସ ଛୁଟି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଓସେବା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭାଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ପାରଦ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଥର ଏପ୍ରିଲରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦିବସ ଅଧିକ ରହିବା ସହ ପାରଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଫୁଟିଛି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସହର 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବାରିପଦା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 40.3, ତାଳଚେର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ବି 40 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ପାଲଟିଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର 39.4 ଏବଂ କଟକରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଲା, ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, ଯାହାକି ଜାପାନରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.3ରେ ମାପ କରାଯାଇଛି। ଜାପାନର ହୋନ୍ସୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କମ୍ପନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତାଇୱାନରେ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର EMSC ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜାପାନର ହୋନ୍ସୁ ଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 6.3 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳର ଗଭୀରତା 32 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ବୁଧବାର ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବୁଧବାର ତାଇୱାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଜାପାନ ଓକିନାୱା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର EMSC ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜାପାନର ହୋନ୍ସୁ ଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 6.3 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳର ଗଭୀରତା 32 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ବୁଧବାର ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ 6 ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବୁଧବାର ତାଇୱାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଜାପାନ ଓକିନାୱା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇ।
ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହି କାର୍ଡ଼ର ଉପାଦେୟ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନୂଆ ବୃତ୍ତି, ଯାହାକି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଇଁ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିଲା ବୀମା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ 70,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସୁନା ସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 80,000ରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 4 ବୁଧବାର ଦିନ MCXର ଫ୍ୟୁଚର ବଜାରରେ ସୁନା 70,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସୁନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ବଜାରରେ ସୁନା 70,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ସୁନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ସୁନା ଆଜି 372 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 70,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସୁନା 69,778 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁନା ସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ MCX ଉପରେ ରୂପା 689 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 79,700 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରୂପା 79,001 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କେବଳ ଘରୋଇ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ବୁଧବାର 0.05% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ସ ପିଛା 2298.74 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ 0.06% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 27.1% ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିକେ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।